албатта ки маро интизор набудӣ. ҳайрон шудӣ? росте гап ҳайрон шудам. агар хабар медоштам туро бо худ меовардам. ту гуфта будӣ ки маҷлис аст, аммо нагуфтӣ ки ин хел маҷлиси муҳим дорӣ. кошки мегуфтӣ. дар ҳақиқат кошки чунин маҷлисро доштанатро мегуфтӣ камолҷон. ту ба чизе ишора мекунӣ? яъне салом дӯстон. хуш омадед. бубахшед ки дер кардам. ҳеҷ гап не. хуш омадед. чӣ ҳол доред? ташаккур. ин шом тамоми пардохтҳо аз тарафи ман мешавад. хонум кистанд? ҳамсарам нилгун. аз сюзан ҷудо шуданатро медонистам, аммо аз оиладор шуданат хабар надоштам. ман умр. салом. хеле шудам. ба ин шом аз иштироки шумо хабар надоштем. мо ҳам хабар надоштем. ба худо ки ба ҳамаамон сюрприз шуда. агар хоҳед бишинем, ягон чиз нӯшем. бале бале, ҳатто барои 5 нафар супориш дем. модоме ки нилгун ҳам омадааст дар маҷлис иштирок кунад. ҳамин тавр не нилгунҷон, биё. ман халал намерасонам. дафъаи оянда то боздид. бубахшед. чӣ гап аст сюзан? келини нави рашкдор. чӣ азобҳо мекашам бубин. нилгун. 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 нилгун чӣ гап аст? дар инҷо чӣ кор дорӣ? дар инҷо чӣ кор дорам? медонӣ ки ман то инҷо омаданам доимо ба худам савол додам. нилгун, дар инҷо чӣ кор дорӣ? исто гуфтам, накун гуфтам, нарав гуфтам, аммо худамро дошта натавонистам. маҷлис доштанамро гуфтам. чӣ шуда истодааст? нафаҳмидам. ман мефаҳмам. пас аз оиладор шуданам он ҳама чиз иваз шуд. ҳатто худамро шинохта наметавонам. чӣ шуд? ту ба ман кушоду равшан шаҳр диҳ. кушоду равшан нақл кунам? кушоду равшан нақл кун. пас аз ба истанбул омадан он хона маро буғ мекунад. бо сюзан дар як ҷо кор карданатон маро нороҳат мекунад. инҳо намерасид ки боз. нигоҳ кун, ана боз ин сурат. ман 2 рӯз аст ки хоб намекунам. чӣ фикр кунам ва чиро бовар кунам? ту маро рашк мекунӣ. рашк мекунам, девонавор. худро идора карда наметавонам. барои чӣ механдӣ? каме ҷиддӣ шав, наханд. зане ки ман дӯст медорам маро девонавор рашк мекунад. боз аз ин чизи хубтар ҳаст? ту маро дӯст медорӣ. ба оғӯшам биё. ту маро дӯст медорӣ. биё ба хонаамон мерем. маҷлис чӣ? ба маҷлис чӣ кор дорам? аз ту муҳимтар нест. ту ба мошин савор шав. ман зуд меоям. фаҳмам? кани биё. савор шав. عذر میخواهم. من باید روم. باید با زنم مشغول شوم. این کاری کرده‌ات از روی آداب نیست کمال جان. ما اینجا مجلسی مهم داریم. مسئله شخصی سوزن. نصیب باشد یگان روزی دیگر با میاریم. شام بخیر. شام بخیر. تا بازدید سوزن. من در چنین شرایط کار کردن نمیتوانم. راست میگویی، دیگر چی هم گویم؟ برخیز میرویم. گفتم که مرا چیزی ناراحت نمی کند. ما جدا شدیم.
او چه خیلی که خواهد میتواند رفتار کند. اما چیزی هست که مرا ناراحت میکند. من آنقدر پرصبر نیستم. بیا رویم التماس. قادر است تو صبر کن. یک لحظه. برای چی مرا به چنین جایها میاری؟ من میسوزم میفهمی؟ برای همین میخواهم که او هم بسوزد. مرا میفهمی؟ میخواهم من هم یگون بیعقلی کنم. همه چیز رو درست کردم اما یگون ثمره نداد. پدری بی‌مهر، دوست داشته که بعد 2 روز جدایی با دیگر کس هم خوابه میشود. آیا من به این سزاوارم؟ این چی کاری کرده بود؟ خدایا من نمیفهمم آدمان این شهر چگونه رفتاری عجیب دارند. باید این کار را نمی کردی. من قسمی احتیاطی او بودم. اکنون برای رشک کردنش بازیچه شدم. عیب است. عیب. کور گفتم از ارگه تیجه یافتم. ارگه تیجه سامانه‌ای که دست به کار است. تشکری زیاد. تشکر رضا. نیلگون، آن عکس را از کجا گرفتی؟ با تو کی داد؟ از رقم ناشناس به تلفنم اومد. یاد داری آن شام سوزن آمد گفته بودم. آمد و حرکتی ناگهانی کرد. از او خواهش کردم که این طور نکند. با او گفتم که این کارش را دیگر تکرار نکند. لازم نیست. همین طور رفت. میخواستم این رو به تو نقل کنم لیکن نخواستم تو را زیر کنم. فهمیدی؟ من به تو باور میکنم. التماس میکنم. ذکر میشود گفته نقل نکردن رو پیشه نکن. نقل کن. بار دیگر چون این کار نمیشود. برای همین به نقل کردن احتیاج نمیماند. رفتیم. این خانه مرا دلگیر میکند. من در همه جا سوزن رو میبینم. نمیبینی که بچه احوال گرفتار شدم؟ بین من این شام به مجلس آمدم. این چگونه رفتار است؟ به خدا یک چیزهایی را فکر کردم که به مانند طلبه مکتب ازو کشیدم. باز کمی صبر کن.